ఐక్యత పాడవుతుంది అని అంటే ఇతరులను తక్కువగా చూడడము. ఎలాగ చూడడము? ఇతరులు తక్కువగా చూడడము. Roita kamboling and gama. Bomber sering bomber running it Yanambri Dako Gam Benden, yes, sering adding Gugudam Gamle. Malan Ogandi Bendako Bindo, Malantane, Ethgam, I'll get to be an ante. Bomber sering bomber Malan Seep Galgitabe. I'll get to Bodeja. I'll get to be Antanap Sel and Malan Arthanud and Ethgam Benen. Palangte Manasavas and Manaikatani, Ada Utun the Kabati, Aman in Agalam Bendako. Malen Tene Kituna Baralingan. Kanata baranyen, kanata lanumnya gamle, malen bomber sering bomanra, nyirani sering masa galmeting gamle malen, go bendako, anin chizarangde malen prochahistu, anin jito paatu kalisi malen baral benden, success delangte. E panu vishayamlo gaani malen okarini okaru hechinchukovali, okarini okaru గౌరవించుకోవాలి, okarini okaru malen ఏం చేయాలని అంటే ఆజాబెండి అయితే మాన్నిబెండి అయితే ఇతరులను మళ్ళీ తక్కువగా చూడడం వల్ల ఐక్యత పాడవుతుంది.